بینندگان گرامی اکنون توجه کنید به فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه فرمانده قشونهای خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سفرزاده جمشید سفر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه فرمانده قشونهای خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون فرمانده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عاید به کارهای سیاسی تربیوی آزاد نمودن نظرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. نظرزاده توراببک کمال با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون فرمانده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عاید به کارهای سیاسی تربیوی آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون یکم دیرکتور اجنسی نظارت مواد نشآور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحیمزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. رحیمزاده رحمانعلی همراه با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون یکم دیرکتور اجنسی نظارت مواد نشآور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن نادری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نادری شهنازه انور با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه دیرکتور اجنسی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن اشورعلیزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. اشورعلیزاده عبدالرحمن اشورعلی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور اجنسی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه دیرکتور اجنسی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عبدالوهابزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. عبدالوهابزاده تیمورجان نظرالله بنابر وفاتش از وظیفه دیرکتور اجنسی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحمان حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. رحمان اسلامیدین خیریدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه رکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان آزاد نمودن عبدالعلیمزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. عبدالعلیمزاده حکیمبک عبدالعلیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رکتور مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان
озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе озод намудани Абдуллозода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Абдуллозода Исматулло Файзулло аз вазифаи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шарифзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Шарифзода Зайнулло Маҳмадулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Абдураҳмонзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Абдураҳмонзода Ҷамила Уктамҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара озод намудани Раҳмонзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Раҳмонзода Амрулло Абдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим озод намудани Тоҳирҷонзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Тоҳирҷонзода Сураҷ Ғуломмаҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии тоҷикистон таъин намудани Муродализода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Муродализода Далер Усмон муовини раиси Бонки Миллии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Тунис таъин намудани Каримӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар шоҳигарии Арабистони Саудӣ Каримӣ Акрам Муҳаммад Расул ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Тунис таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Хол Муҳаммадзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Хол Муҳаммадзода Сорбони Амирхонӣ директори агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم کریمزاده محیدین تاج‌الدین فرمانده قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عاید به کارهای سیاسی تربیوی تعیین نمودن میرزازاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم میرزازاده سلامتشاه بازاربای معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عاید به کارهای سیاسی تربیوی تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به عقیبگاه تعیین نمودن عبدالرحمنزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. عبدالرحمنزاده عنایت‌الله عبدالرحمان معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به عقیبگاه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره معاون یکم وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن کریمزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. کریمزاده نسیمجان سمیجان معاون یکم وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن اشورعلیزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. اشورعلیزاده عبدالرحمان اشورعلی معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نورزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. نورزاده شریف سنگین مراد معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره دیرکتور агенتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رحمان حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. رحمان اسلامیدین خیریدین دیرکتور агенتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رجبزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. رجبزاده حیدرعلی رجبعلی سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی گشاده فرودگاه بین المللی دوشنبه تعیین نمودن شریفزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. شریفزاده زینالله محمدالله دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی گشاده فرودگاه بین المللی دوشنبه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره رکتور مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان تعیین نمودن ستارزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند.
Сатторзода Бобоҷон Абдуҷаббор, ректори муассисаи таълимии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Усмоналӣ Қурбон муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим таъин намудани Неққадамзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Неққадамзода Илол Гулбек роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 таҳти рақами 290 аз шаҳри Душанбе дар бораи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара таъин намудани Собирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Собирзода Ҷамшед Абдусаид роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии Маркази миллии тарҷумаи назди Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Дӯстзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Дӯстзода Ҳамрохон Ҷумъа директори муассисаи давлатии Маркази миллии тарҷумаи назди Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини якуми раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Олимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Олимзода Зоҳир Олим муовини якуми раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи 2-юми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 7 мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам иҷлосияи 2-юми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 7 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ.